Communiqué officiel. La cité de Kamanyola porte à la connaissance de toute la population de Kamanyola, en particulier les éleveurs, que nous avons constaté une recrudescence de la divulgation des animaux domestiques, notamment les cochons, poules, vaches, chèvres, dans la cité de Kamanyola. Cette situation entraîne déjà des dégâts importants, notamment la destruction de cultures et autres biens causés par les chèvres et les cochons. Disposition. Tout animal trouvé en divagation sera saisi et son propriétaire devra répondre conformément à la rigueur de la loi. Il est demandé à tous les éleveurs de pratiquer l'élevage en stabilisation afin d'éviter ces désordres. Les chefs de quartier ainsi que les responsables dits Nyumba Kumi sont priés de veiller à la stricte exécution du présent communiqué. Notez bien, la collaboration de chacun est indispensable pour préserver l'ordre, la sécurité et la protection des biens de la communauté. Fête à Kamanyola le 13 mars 2026. Hassan Shaban, chef de cité. Ndio kiongozi wa jiji la Kamanyola ama cité de Kamanyola, kunakuwa sheria ambayo mlitosha hapa juzi ya kupiganisha kuzagaa ama divagation ya mifugo hapa mu jiji la Kamanyola. Kipi tunaweza tukazingatia na kwa nini mlikamata sheria hii? Merci beaucoup ndugu journalist. Kama unavyojua, Kamanyola ni kijiji ambacho kinaishi zaidi kwa kilimo na watu wanakuwa na tabia ya kulima kwenye manyumba, mashamba kidogo kidogo juu ya kusubvenir mabesoin vidogo vidogo, sasa kupata legume, na ile mashamba kidogo kidogo ya manyumba inasaidia zaidi mafamilia, inapiganisha pia vile vile malisho mabaya. Tuliona mifugo mingi sana, ngombe, nguruwe, kondoo, mbuzi vinazunguruka ovyo ovyo kwenye kijiji chetu cha Kamanyola na vinaharibu zaidi ile mashamba kidogo kidogo ya raia hapa Kamanyola, na inakuwa chanzo ya mzozo kati ya mfugaji na mlimaji. Ikatupendeza tusitishe kabisa. Tulifanya mikutano mingi na wafugaji, tulifanya mikutano mingi na walimaji, tukafanya mikutano mingi na wachef d'avenue na wachef de quartier kuonesha hatari na umuhimu wa kuweza kufuga vifugo hivi mzuri isiweze kuharibisha mashamba za wengine, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo ikatubidi sisi kukamata hatua na kuambia wale wafugaji, kila mfugaji ana majukumu ya kufanya kenye tulita kwa Kifaransa élevage en stabilisation. Kila mtu aweze kufuga kifugo chake kwake nyumbani, kwani inawezekana. Majani yapo na kuna gisi utaweza kufuga mfugo wako kwa nyumba na unakuwa unaleta chakula, mifugo yako inakulia pale nyumbani, ili tuone kwa kuepuka mizozo kati ya watu wawili, mfugaji na mlimaji. Huko nakuta mtu yuko na shamba yake ya mapotager kwa lupango, lakini mbuzi inaiharibisha. Nakuta mtu yuko na shamba yake ya potager, nguruwe inaiharibisha. Pourtant ile ndio inasaidia kutupatia legume na kupiganisha malisho mabaya hapa kwetu katika cité yetu ya Kamanyola. Kwa hiyo tukaomba raia, kila mbuzi ama ngombe ama nguruwe hiyo tutakamata, kweli tutaweza kuinyang'anya na mwenye nayo ataweza kujibu vikali kwa kuhonore ema, kwa kurudisha heshima na kwa kutia heshima katika kati ya walimaji na wafugaji. Kwa hiyo kiongozi, je, kunakuwa masanction ambayo zenye labda ziko prevu kwa yule ambaye atakamatiwa mfugo yake inakuwa ikizagaa ndani ya kijiji? Kiukweli sanction zenye ziko prevu ni kukamata ile mfugo, ikiwa itakamatiwa wanaileta hapa kwenye ofisi zetu, tunaita mwenye nayo, wazee wanaikaa na kuangalia nini adhabu ambayo itastahili ule mtu mwenye aliachilia mbuzi ama ngombe kuzagaa kiolela. Na kwa hiyo wale ambao ni wahusika mkiwemo walimai na wafugaji, uligusia kidogo, eske kulikuwa ma conflit ambayo ilikuwa ikionekana avant mkamate hiyo decision? Kiukweli conflit entre éleveurs et agriculteurs ni conflit yenye date depuis longtemps, na ni conflit yenye hatuwezi tukaiepuka. Paske ukiangalia vizuri ile mzozo kati ya mlimaji na mfugaji, mlimaji ndo mfugaji na mfugaji ndo mlimaji. Ni vitu vyenye vili existe miaka na miaka. Hii meziri tunakamata ni ya kurahisisha, kupunguza, kwani wakati mfugaji utakamata mbuzi yake, ukamate ngombe yake, ukamate nguruwe yake kwake, ile adhabu atapata itatuma yeye anafuga vizuri na anajenga fasi ambapo kwenye atafugia mifugo yake, na itapunguza ile mzozo. Wakati tunakutana wajirani wawili hawapatani juu ya mbuzi ilikula mimea, juu sisi tuweze kupiganisha ile
ni kukamata ile mbuzi, tunaidestroy, tunaifunga sehemu, mwenye nayo anakuja atalipa swat amande fulani, na ile amande inaenda kufaveri ya yule mwenye aliharibikiwa, na ile itasababisha kupunguza conflict. Na kunaonekana nguruwe ambazo zilikuwa zikizagaa na watu wengi wanasema kwamba zinaleta uchafu ndani ya kijiji cha Kamanyola. Je, hii hatua ina concerne ama inahusu watu wote? Ile yote iko kati ya vile vyenye tulisema kuweza kusimamisha kuzurura kiholela mabetai. Nguruwe inanyamba kuinaona, inaharibisha kwenye naona. Yani watu wakikuwa na tabia ya kufuga manguruwe zao mwa nyumba ama mwa sehemu appropriate kufuga ile manguruwe zao, uchafu utapunguka. Tuko tunafanya masalongo kila siku, tunafanya salongo samedi, mingi samedi utana nguruwe iliingia fasi, ikalala mu matope, ikalala mu maji, inaharibisha hata maroute secondaire, maroute de desserts agricoles. Donc wakati watu watakubali kufuga ile nguruwe vile, itatupunguzia na sisi pia vile uchafu, na mwingine itaonekana kwa msafi. Kwa hiyo sijui kama kiongozi, tukimaliza mahojiano haya, labda unagusia kitu ya salongo na ni katika hali tu ya kusafisha maeneo ambazo tunaishi. Sijui kama unakuwa na ujumbe katika hali ya kurenforcer ile presence ya communauté mu activité ya salongo. Tunaomba raia wetu wa Kamanyola kwanza kutekeleza na kutii hizi decisions tulikamata. Mfugaji ajue kama yeye ni mfugaji paske piko mlimaji ko pale, na mlimaji ajue kama yeye ni mlimaji paske piko mimea mifugo inampatia kama engrais organique. Kila mtu aheshimie haki ya mwingine, heshimie haki ya mlimaji, na mkulima heshimie haki ya mfugaji. Mfugaji fanya élevage na stabilisation, tutaleta amani. Kuhusu salongo, sisi chama chetu kina prone kujenga nchi. Hatutajenga hii nchi kwa uchafu yenye tulierite. Tulirizi uchafu ku regime zenye tuligomboa. Walikuwa wachafu, tulikuwa wachafu. Sasa leo chama imesema tutengeneze miji yetu, tutengeneze sehemu ambapo tunaishi. Kwetu Salongo, travaux communautaires ni oda na sio maombi. Kila mtu anapaswa kuboresha mazingira ya kwenye anaishi. Salongo ndio kitu cha kuita mtu sikia tena kwa Salongo, lakini ikuwe un travail de routine. Mtu jika kama samedi de 7h à 11h ni Salongo. Salongo ni kufanya usafi. Hata wamama wengi wako wanakataa kuja kufanya salongo. Fagia nyumba yako, entretenir kiwanja chako, lunguza uchafu, unafanya salongo. Kiwanja kisafike, utaboresha mazingira. Tuna ugonjwa mengi hapa Kamanyola, kolera ni ya mingi, mpox ni ya mingi, magonjwa yenye kulia na maladi ya mesal ni ya mingi. Yani tukiboresha mazingira, tukikrampone kule masalongo, tutapiganisha ya magonjwa. Ile ni ideolojia ya chama, kuanzia ku numero 1 wa chama mpaka ku toute dernière personne. Sisi ni usafi. Kama hilo kiangalia ilikuwa miaka inaisha, ilikuwa ni chafu ya hatari, lakini leo nadhani watu ni mashahidi. Sitasema mimi sitapa kwa nini, nikisema utasema no c'est d'identité qui a parlé, mais non. Tizama mambo kisinapendeka sasa hizi, mwingine nanyoroka, watu wako wanaanza comprendre kama salongo ni kitu kizuri sana. Tuko tunaboresha mazingira yetu, kwani il y a pas un développement durable sans la protection de l'environnement. Asante kiongozi, nakushukuru. Asante sana.